Hello hoi kom dot ulan na ber tin ha nanak dam tha chi lai tu hi tu zan lai bero na ka nei na lai pa ko zung Happy Father's Day nan chan maning anom na mo chen tu hi kan ni lai chu patha la min lai ruk se zan se Thawngpang alai thar kam hu mi chung bero na ka nei pan lai tu leo Thawngpang an themi chung biro na pol ha chen breaking news pol ha jong ka ben chimpan halai boi panin to na chan tha kam hu tar lam kan throi chu cha jam boi pa cho atha ka te to hi lai pa ku jong Thawngpang chim ra ngai ton tu zar pani hi cho asi kho big in ka tim to mi cho pathian sum pan na man kho nu le chen chan program dang kha mandi kho nuwa atu hi news live ka chim to mix zar pani cho shehar nak pi ale ken update tampi chunga to te biro na ka ban to mi se zar ka chung pathian ni nikhat ni niruk ni tiang chan tha chen sung loi kam pe ke jingzan news ka chimi zar pani cho sung loi dio in chan han ka family chan chen adang chan Tiban tukha kamhan mi kase chu chunga chu tuzan le hi Thawngpang abdi thar kan themi chung khan kan ruwa pan halai chen biro na jong kan nei pan halai anu ezop than tu dilak chung jong alom na tampi kan nei boi pa chu tha ka te Iran le Isreal am boi pi choma saka ma chunga chu Thawngpang kan themi por kha kan chim na lai na tlai tuk lai pa ko zung ka tlai tuk Happy Father's Day chu tlai ha chu Happy Father's Day chu kan dong la ni song loi ta ka chang kam han pi kan nom pi a phun an tua sela ma por kha loi ta ko tha lo chu tu hi kan di bak ti ka sela kan hong loi kha ze khom sa Thawngpang bia ro pa en kan chim na lai lai tlang le hi Thawngpang nan the mi ma ka Thawngpang ka the mi lai tlang le he ten lai tlang le kong he chu chim lo ka tim dio arwang a cho kumli le cheu chung ral tok ra do na ga ban thon ter le ban cha ter si he thon ter cha ter le jonga achak kho ha lo him pu ha se ke cha kal tak me mai ding ti ko ma ka se la zes le kong tu he tam dio ka chim to mi ke se koram he cho kong he cho new se chimen tam pi cha toi ti long ka ban tan ton mi ke se cho US lấy Thawngpang kan chim nai le a big in Israel le Iran i amboi na kong kan chim nai Trump ni Iran chu narok chi chak han ahhin kasina bunkun lo biro na kan nei nalai ti ka se ma kong ka chim nai chun Benjamin Netanyahu bihal nang antom por kha kam jong nai Benjamin Netanyahu chu Fox News ni bihal nang atoi ma bihal na chunga achimi pulhang kha kam le palai threat, a dual existential threat. One, the threat of Iran rushing to weaponize their enriched uranium to make atomic bombs with a specific and declared intent to destroy us. Second, a rush to increase their ballistic missile arsenal into the capacity that they would have 3,600 weapons a year, new weapons within 3 ma he Iran ni siam thil kum kha chunga thil tam pi ai chap pi anai ti se ballistic missile pol hang kha ma pol hang kha nai chu kan target din kan ka mi si tu hi Israel ni Iran aka e siam thil chenang hun ka ma cha jinan le oi chon na ka nuclear siam thil chena kha aka chu chunga chu si atu hi ta nuclear siam thil an san nang ta tak a kheng khong mong ti mi kha tu zan chu kam zo halai ma Benjamin Netanyahu ni a chimi le e bian chim pol ka kam zo pa en ka zapi tam pi ni theo Iran hi Israel ni ka e an nuclear ser nak thil a chung le pi in ai thup mi kha ma kha an thok kho mo thok khalo zai tlok thu in da an chia ti mi pol kha ma kha kam zo halai cha bihal nak ti kha nan tu kho a chen ma kha le kho na kha kam nu zom be lai mo kam zom lai e happy fa kha comment kam zo ta lai ku du par khan na tlai tuk ku du par ka mo lo
Happy Father's Day jo kum khat lobai khat long se ma ka kan nu pila ni pokhim ta kan popor ko in akan dang aka chapo na kan sai piak ma chen changam hang ka bjo chorang ka ban tlai mi se kumpi kum khat abai khate long ka tlai hi nadam thamo lai pa ko zung Happy Father's thank you kan lom tok nang ma theu na se ko thank you tu za le ya US la Israel kong chimi ta pian lai jo lai pa ko zung cho atlai pe nga man chimi se la YouTube lai zong se la kha maka kong khan ral tuk ra do nang an tu mi kong kha ka ma ngai tha lai ma ka man chim na kha ka nei lai 3 years, 10,000 ballistic missiles, each one weighing a ton. Ma 3 year ahhin 10,000 ballistic missile kha an nei chang tia ti Coming in at Mach 6. ma chen 3,600 weapon a year new weapon ti ma he siam thil thar he thong thum le zarok he kum ka chunga answer pang te kase Right into our cities, as you saw today. And then ma he 10,000 thong rang lo ballistic missile he ma answer chop pang kha ase chu Israel ka nak cha asi ti kase in 6 years, 20,000. That's no country can sustain that, and certainly not a country the size of Israel. So we had to act. It was ma he kum ruk chunga 6 year a thong ku rang lo ballistic missile le adang nang siam thil po kha answer choka asi ti ate jam bi hal nang to mi that the nuclear program had not been restarted by the Iranians. So did something change from end of March until this week? Was the U.S. intel wrong? ma he Israel ni hen atimi jo US ni Iran ni hen ballistic missile he asar thami umri lo tia anti nama po ni ballistic missile he Iran ni asar ti khanan ti phone ama ti se chen Israel he sorry Iran he US ni amu ning ha ai pa mo ase ti kha bahal nak so se chu chunga chen hiban tu te hi jo kama ni nei niam te kan zau e te te closely nei niam te ke abapi ta tak mi zaidan tu ti min kan zau na e tam pian sar chang ti kha achim jo se Iran have nuclear weapons. And by the way, our intel shows that they intend to give these nuclear weapons to their Houthi proxies and others. And that's nuclear terrorism on a global scale. ma he global scale and global and anti mis e Iran ni he Houthi tu pung pol ha he nuclear thil he apin ha lo kan ti kholo apek lai cha Israel chu ni khat chan khat chu an ka te teng lai chu afia chu cha chen atuta ni kan ka mi he arwang big chu Iran ni he zaitik mana nuclear nei lo ding in kan natim mi kan ka mi se tham ni fiang ti en clearly achim Iran ni hen nuclear power he anei kholo trim anei se Israel arok lai ti hi chu amu chung mi chu se Do you want these people to have nuclear weapons and the means to deliver them to your cities? Of course not. Yeah. So we're defending ourselves, but we're also defending the world. I want to ma he tu ta na an ku chunga nuclear theory anei se chen an han lai ti kha se chu cha sa tu tan kan ka mi he balai chung pum pi kan kham cho kha si ko kama kan kham cho long se lo balai chung pum pi kan kham cho kha se chim ok lo Which means a pathway to the bomb, padding it with billions and billions of dollars. He took up this fake agreement and basically tore it up. He killed Qasem Soleimani. He said, made it very clear, including now, you cannot have a nuclear weapon, which means you cannot enrich. He's been very forceful. So for them, he's enemy number one. Yeah. Look, they also tried to kill me, but I'm his junior partner. When did you understand that President Trump is a great threat to Iran's plans to weaponize nuclear weapons and use them? When did you tell President Trump you were going to launch these strikes? ma he atimi chom Iran ni hen Donald Trump than tip boithum tian than tip chu chunga chen Donald Trump ne chimi jo Iran ni he siam thil anei ra simai lo ti kha achimi jo se chu adik mi si tik se chen Iran ni hen plane atu mi jo siam thil am hang e tu ke Donald Trump tha antim ke se chu cha chen atu kan kham mi he achan ti se chen atu he tok na timi pon ha ele ka na timi do cham na chimmo ti ka bihal nak to biche Look, I've been in constant contact with President Trump. We've known each other for many years.
And obviously, we informed our American friends and President Trump, our great friend, ahead of time. Now, we did. He knew about it, of course. I mean, there were reports that President Trump kind of helped you achieve your strategic surprise, but Mahi atuta na don cham nan chan nan chon mo nan pe tlai mo zai dan nan lo ral tuk na dau dang ko hong ti se an kan pe tlai mi he kum chan sa pin don cham hi pe tlai nak su kan nei chang sina an kiban tuk tiang chu che chim chu aum lo ti se publicly you're urging you not to attack when he already knew you had decided to do it. So you were closely coordinating with the U.S. throughout this process. Look, we're full specific operational plans, but it's our existence, but not only ours. I think it's a wider battle here of civilization against barbarism, of good against bad. I mean, this regime, look at what it's done without nuclear weapons. It's just fomented. Mai nuclear bihal nak ti kha atu mi chunga Iran ni hin nei anei a chen kan ram cha ti no mi cha anei kholo ding tu hi chan thabi kan lak kan tuk kan dau mi hi asitia chem. And imagine what they will do if they have them. I think for the security of Israel, America, the world, we must make sure that they don't have these weapons and the means to deliver them. And they're working on both. I just want to ask you about the nuclear sites. Fordo nuclear enrichment facility located deep inside a mountain. These are from Iranian nuclear experts. Inside this mountain near Qom. Esfahan, deeply buried facility where Iran stores its highly enriched uranium. In some ways, experts... Maka he ahal mi jo bihal na ahal mi jo maka he Iran ni nuclear se jung an ser bi hi tlang tanga the mountain behind tlang tang an service mai athuk ngai in an cho mi se mai zit nan tim to ning le nan ga ding silai chen mai mountain in behind in au mi si ga kan aka ahar ngai mi si chen athuk ngai in an cho phom mi se le nan plane ka city ka bihal nak su to mi se say it might even be more important than Fordo. The IAEA says it's a half-mile deep. So I guess the question is, if the goal is destroying Iran's nuclear program, how do you do so without the 30,000-pound bunker buster bombs? Mehe ti mi chu bihal nak to mi chu ma IAEA ni tho achim ning a chen Iran ni tlang tang a sar mi a mile and a half mile half is deep mehe a meng chiu bak he athuk mi se meng chiu I athuk mi a khan answer mi se ko tlang tang a kin ma ki tlang tang answer mi kan atang meng chiu ka blai a bathuk che chu deep anti mi se la a bathuk ma pawl na ro kho na ding chan zai tin da nan to lai ti kha a hal bi che se zai tin nan to lai zai tin da tlang tang mi pawl ba tlang tang long so lo in blai ko a meng chiu tuk athuk mi kha ma pawl na bom ro kho na ding cha khan namma nan nei lo zai tin nan tho lai ti kha bihal nak atom mi se nuclear program. How do you do so without the 30,000-pound bunker buster bombs that really only the U.S. has? Have you asked President Trump? Ma he ti mi chu 30,000 pound pong thong som thum arip mi ma he pong som thum thong som thum arip mi bom long long ni hen a tho kho ding mi se ma bom he Israel ni nan nei lo ma bom an nei mi he balai chung a hen US long long ni nei US long ni nei le ma he zai tin nan to lai zai tin nan tim to ning a si ti kha bihal nak to che ka happy Father's Day lai pa ku zong chen watching la lom tuk okay kan da nun ha kha han leo a hlan sak piak mi ngai tuk kan ul ha salamang ko mang za kan lom tuk happy Father's Day happy Father's Day thank you ka comment ki kamera ta YouTube le chikate ka zo ta lai ka se se ka ban pi lai ma bia hal mi a khan ka ban pi lai a hal mi jo ma a thuk mi okay To use that 30,000-pound penetrator bomb to get to those facilities? I'm not going to get into my discussions with the president, but understand that his decisions are his decisions. As for these targets, we've destroyed in Isfahan the conversion facility they had. That's a very important facility that without which you can't really build a weapon. That's gone.
There are other plans that we have. I won't get into it. I think Israel has shown that it has, well, how shall I say it? We're the innovation nation. We're called that, startup nation. So we have quite a few startups and quite a few rabbits up our sleeve. And I don't think that I should get into that. Okay. Well, I mean, are you getting everything? Maka he ahal mi pakachum. Mahi thong som thum arit mi bom he. US la long ne ma e atu he deeply athuk tak mi meng chu athuk mi akhan ma kha anai e asar e nuclear kha ma e arhok khomi chu Israel ni nei lo US la long ne zaitin na US ra kut na lak lai zaitin na Trump na chon lai ti kase ma e atimi chu ale mi akhan te Donald Trump ni bichana decision bichana atu mi athabik ase athabik ase 전 뭐가 공존디 한 전디 미할미 중앙한 게这个来列出查了就是这点的落来这点的多产品的落来第个第个马波就阿文批信个些批信来阿拉宁嘞阿多民波卡阿침도 디로就是真他们的地米就Trump ni jo facility ahhin cannot really build a weapon. Ma ka Trump ni jo siam til he answer lai lo an nei sim na lo ti ka bi cha na kha anei chiam mi ase. Jo I had tak mi bi cha na kha asi ti ka se. Jo sa chen ma ka he ti mi jo Trump ni bi cha na anei mi decision bi cha na atimi jo I'm not going to get into my decision with the president. Kay ma bicha nang long in ma tili bom he la khachu asalai lo. Sina am president bicha nang in ma til he asiti ding mikchu asiti timichu se. Makaso te bia chimika bangai than lo te. I'm not going to get into my discussions with the president, but understand that his decisions are his decisions. Oh ma he Trump ni bia cha na atwa mi chung a khan te la ti chu se. As for these targets, we've destroyed in Isfahan the conversion facility that me kan target mi chu maka nuclear e a che mi kha so kha sko ti chu a chim mi chu se. and that's a very important facility that without which you can't really build a weapon. That's gone. There are other plans that we have. I won't get into it. I think Israel has shown that it has well, how shall I say it? We're the innovation nation. We're called that. Ma ka atu ta ni an tim to mi chu atu he second lai Israel ni Iran ni anai mi nuclear asar nak meng chiu athok mi ma pul kha ma e building pi khe so kho na ding cha tha jang nei lo anai lo cha Donald Trump sina hal e Donald Trump ne biro na nei nu akan ma so kho na chu Donald Trump sa na kha ma khang hang ting kha city kha se tu jiang an chong ri tiang so. I think we've set them back quite a bit. I think they were completely surprised, and you know, surprise is a great element of success. Remember the pagers, remember Nasrallah. That's part of breaking up the Iranian axis, and we achieved that with surprise. And I think we achieved a great surprise the other day when we started. You know, we could wait and wait and wait. They'd string along the negotiations. We gave them a chance. I gave them a chance, but it was clear they were not serious about it. It became clear, I think, to the United States as well, because the president was very clear. He said, you can't have nuclear weapons. Maka he ti mi cho kan ha e a chan kha akal lamang chen chan sa to kan ha chang na kum chan sa to kan ha chang na chan woi chan sa to si cha si maka bi cha na kan to mi la a to cho siam thil an nei khalo ti mi ro a kan bi cha na kan ti mi ju se a to hi chan thabik le ti nong tak mi serious e tak en chan kha se tu cha chen Iran ni hin zaitik mana nuclear anei lai lo ti mi tham zong ni ti ke ma zong ka ti ja tu ne be cha na kan to mi chu ase clear became clear ti se maka pan hi e be cha na an to mi chunga khan an kal pi mi ka si chu In fia order not to have nuclear weapons, you can't enrich uranium. And they basically strung everybody along, and it was clear to us it was going nowhere. I could wait and wait and wait until they officially declared that the talks were off, or they, you know, and we'd officially declare that we're going to attack them.
That's not how I conduct wars, and it's not how Israel conducts wars. So we're geared to do whatever is necessary to achieve our dual aim, to remove two existential threats, the nuclear threat and the ballistic missile threat. And we're doing that as we speak now in Tehran, but we're not bombing the population. We're telling the population, leave. So when we hit the targets embedded in civilian areas, you won't be hurt. And there's now mass migration from you. TV chu kan ha atu thi kan ka mi se chu cha chen atu hi becha na kan to mi chung se zapi tampi har na pya kha kan du lo zapi tampi har na pya kan du lo chu cha chen loyu maka mun lao kan tho di lai hi ti mi chu bia kan chim na chu cha chen telling the population leave so will be hit maka he nan na mun he kan khen chang lai chu cha chen maka mun he til hao tia me people chu kan chim chang na ma e kan chim na e aloi du lo mi chu loi du lo ko lai sina aloi mi chu me pi har na pya kan du lo ma kha atu ta ni kan tim to big bi pakha chu se chu sa Israel ni hen ngol chu atim lo ti kha chim se from Tehran right now. That's what's happening. So because we're giving them forewarning. Mr. Prime Minister. Ma ke forewarning rally na kan pya sang na chu sa atu hi kan tuk ding mi kan ka reading mi pol na he me pi tam pi an thi so lai kan ti cha atu hi chang ka pyang na e ma chang ka pyang na chu tha ti ka chim na e cha in ka pyang na kha ma ka phun kan tuk sang lai kan ka lai Iran in siam til san nak mi sal san nak chen aba pi mi mun bial te kha tu hi rali na ka pyang te lo na se ma e a chang ka pyang mi na e atlin e an loi lo chen ma kha what proportion of Iranian air defenses do you think you've taken out? Back in October, the air defenses were really decimated. Now you say you have kind of control of the skies as you're picking these targets as they attack, as you point out, civilian areas inside. A lot of them from coming in, but it's not hermetic. You're quite right. But when I say we have control of the skies, you correctly said that they had a very dense anti-aircraft battery. Iranian ka chung le ibin nak tha tin nei sana nan bin kolomi tika se tha tin nan bin kolomi atimi jo bejimna tha ja hu ti mi jo ban chung sky chung a hen bin kho di kan tim ko sana kan bin kolomi jo be ko chu chung a chen kan king kolomi kha ti kha a chim mi jo se atu he athabik en UK le US le Israeli defense and to sina rocket na mangka miya kan ke antlai kolomiti jo chu afyang maka achim chim ju se maksala Israel ni hen tha deu in tu hi tim to na ana tim to mi ka se. This is what you have to do when you stand at the brink of catastrophe. And I think it's not just our test. You know, Churchill talked about the slumber of democracies. He said that democracies tend to sleep until the jarring gong of danger wakes them up. Well, sometimes it might not wake them up. Potentially the world is this regime that will try to arm itself with nuclear weapons. And I've devoted a considerable part of my life, in fact, most of my life, to preventing that. And when the gong of danger... Iran yang president pa he atu liwa hen zaidan anto decision ke Israel ni he tha andu e Israel tha andu mi chunga Donald Trump ni adu lo ti kha amal lang ter mi chu se sana hen he Israel ni hen an president jo tha tak ding jo an tim dio lo ti kha achim sina za pita bini journalist po hani an chimi ju tha kha antim tikha anlang telephone anlang tika maka zon ti ahen adang ka men pian halai na kam lang ter lai ti se chen ka kam lang ter ta la mu okay maka he mazaula kam lang ter mi chunga hen zawlo Trump ni ati ju Trump reject Israel plan to kill Iran's supreme leader, says US officially. Ma he US ram chung a tha ti an chim ju Iran president he leader he kan tha lai tia Israel ni plan an nei asinan Donald Trump ni ati min ha ju tha thau
president ตาตายท่าจูอัฐอะไรแล้วที่อาทิมินาก็เสียค่ะนั่นก็ตุหิกาอันติมท่าไอ้queอันรำปุลค่ะมาค่ะค่ะอันติมมิเสียนิวเคลียร์ค่ะตุหิตุบิกนั่นเชื่อมโยงการอันติมจุดชงอาจจะโดนทำค่ะบอมอันฮัลบอมอันฮัลจูบอมอันฮัลคนหัวเอามทำมิจูตุหิอิสราเอลนี่ออฟฟิเชียลนี่เตียนโดนทำจูบอมอันฮัลอันฮัลมิจูเจ็ดน่ะบอมอันฮัลที่เช่นอิสราเอลนี่เห็นอิสราเอลรัลตุกนักเห็นจุยาสิฮิกันจอยที่ขันฮัลจูจอยลองสโลอินตุตันนิบิยชิมีทองสมทุมปองทองสมทุมอาริตมีบอมค่ะมาปูลค่ะตุหิเจ็ดที่ไรอิสราเอลนี่หลักดิ่งเงินอิสราเอลแปลกดิ่งเงินตุค่ะอันโนก็เสียมาอเปียกไรเล็บเปียกไรลุดเบลติโจอันชิมเราสุดท้ายก็โดนทำนี่อติมิจูABC News อาคันมันจะเอา ABC News อาคันอลังแต่ไม่ใช่หรอมั้ง ABC News น่าติมิจูSpring Leader เฮกันท่าไหลที่อิหร่านเฮ President Spring Leader ก็อิสราเอลเนี่ยทีมตัวมีเบลติโจกระเช็คท่าที่ก็เสียกระเช็คนะอดังเบลติโจอิสราเอลเนี่ยอันเวียนนักอาเซียนอาชาเขาที่อาคติจนอิสราเอลนี่ตุกติมิเลตัวอติมีจุกันหาอัตลาเขาที่ขาอติจุดสงอาจนอตุยนิวเคลียร์กาโดนักอันเชียนักเซจงปีมันก็เห็น ABC News ก็มันเจ้าตาล้อมันก็เห็นมันเจ้าล้อมาเห็นหลายปากกุศลก็หลักมีเห็นมันเจ้าล้อ ABC News ก็มันเจ้าก็เห็น ABC News ก็มันเจ้าล้ออิสราเอลนี่โดนัลด์ทรัมป์สินะสปริงลีดากันท่าไหลเตียอันฮัลมาค่ะลีดเดอร์ตักมันท่าดิ่งเห็นจูอันนั้นเฉียดมันสิโมอันที่โคลาวดิวดาอาเซีมาคือสิแล้วทรัมป์ตัวนี้มาตุกจูทัดเท้าพงสลาวที่ขาเท้าวิมทัดเสียดูแล้วนาเบลที่ดังปุ๊กจูแค่เจ้าทางนิวเคลียร์เลยที่อันไหนได้แล้วที่ขานิวเคลียร์เลยUS ลองนี่นิวเคลียร์โคคนนักตั้งเลยอิน US เที่ยวสารมีที่บอมอันทักกันเมงชิวอพิลอพวกมีมาข้าอันไหนจูมาละลองนี่กัน US ลองนี่โคคนมีสิละมาข้าตัวหิมพันนี่ก็สิจะตัวจูอิสราเอลนี่อากามีปอจูอาจงปฟวนเอามีลองข้าโคคนสนาอาจงเลยจะตักข้าโคคนอีแล้วมาข้าโคดิ่งกัน US ข้าบอมนักอันนั้นก็สิอิสราเอลนี่อาหารทำเป็นพวกจูรัลกับพิงรัลตุกราดาวนักอิหร่านการนักดิ่งจ่าเห็นกันบอมที่ข้าเสียกันบอมที่ข้าเสียเลยมาบอมที่มีเบลที่อาคันจนโดนัลด์ทรัมป์นี่เห็นบอมสลาวินเชื่อมเที่ยวเบลที่เฮจูกันเปียกทลายที่ข้าอาทิตย์จังไม่เสียเชื่อมเที่ยวเบลที่เฮกันเปียกสังทลายกันเปียกทลายที่เสียเลยสนานตัวเฮจุยสรากับจูอิสราเอลขัดทุบอันนั้นที่เสียมาก็จะหันโรเกตอันมันก็มีส่วนที่กันเต็มมาโรเกตอันมันก็มีส่วนที่กัน US นี่ใจลักที่ทักที่เสีย US รากับพวกนี้อัตุUS embassy ที่มีเยรูซาเล็มอันเชื่อมีค่ะโดนจะทำนี่จะเชื่อมีทันเทกลมาเยรูซาเล็มUS ตั้งจงปีอัดเชื่อมีค่ะ USเยรูซาเล็มอัดเชื่อมีค่ะมาตั้งจงปีค่ะอัตุUS รากับเนี่ยค่ะจน US ตีลงปีปฐมพันธ์ US ตีลงปีปฐมพันธ์นี่มา US ตีลงปีนี่จะหันอิหร่านนี่อเมริกามีโรเก็ตปรุกตาลักกันอารังตักอเมริกามีพลังค่ะ US รากับเนี่ยทักดีดิสิ US รากับเนี่ยทักมาอัทักมันเล่ามีค่ะอารังตักกันตามีพลังค่ะใจลักเตะตัวหิมนุพลัยขัดอิสราเอลมีปีพลัยขัดอันทีตัวหิจันทีแรงเราเขียมันตัวจนอิหร่านเลยกับอินซาลาสมงาแรงเราอันทีตัวหิตั้มปีเขียมันตัวสิเลยนักอาจมาสิเลยมาค่ะเจกันที่ไร evidence ค่ะที่ค่ะฟังตักกันอันไหนเขาเราจัดช่องอัศไลที่คือเสียช่องค่ะชิมสิเลยคำที่กำลังเห็นอีตัวเดินนักเห็นอลินซาไลจัวไลจุดช่วงอาจจะทำนี้อิหร่านจูรัลินนักเปียกนักเสียรัลินนักมันก็ที่คำจงทลายที่มีจัดคำมันนุ่มใจจัดอาศัยที่มีค่ะคำง่ายทลาย
Trump said it's possible that the U.S. military could get involved in the Israel-Iran war. NTD's Jason Perry has the update. In what would normally look like a scene out of the Gaza Strip, residents in Israel were seen inspecting the damage of an Iranian airstrike. On Sunday morning, the mayor of Bat Yam, the city that was hit, said at least 4 people were killed and more than 100 were wounded. Several NTD news ni alang termi jo di patam simo NTD di patam sila di patam ni alang termi jo manung palian thi zakat hliaman tuar ti che Fox News ni achimi jo manung palhai khat an thi manung zarang lang hliaman tuar ti che ma ka si ahauda adik dio ti be jo ka thailo na adik dio manung palhai khat an tam dio ja hlai kit ka asilai ti ka ro be se news yan chimi ha adang si lamo ma Iran ni aka mi chunga kan Israel defense Iron Dome le David Sling ni kam kolomi US ni akam kolomi khara kumbe plastic misal ka arang tuk mi arakum ruwa arang tuk mi le marang tuk mi kha zegit lai ang rak kham khobe lo ma kha ase ma sile tutan he an tuk daw ning ahhin chailak te Israel ni hen Iran ni an thiam thil chiana an oer chiana jan anti sa chiana pop ka nai tu hi chailak ti arok ka se jan atu chu Iran internal line PD internal line MPD and he said that Iran would, quote, pay a very heavy price for murdering innocent civilians. Israeli forces say they have now gained aerial superiority from West Iran to Tehran, which means Israel's fighter jets have full control of the airspace in these areas, something very critical to winning a war. Israel's chief ma he Israel tuk ning kha zo lo zait naral tuk ning timi kha kam zo lai zeronga de Israel hi athiam lai khun timi kam zo lai maka he Israel kap maka he Iran asmo anaka ning kha zo lo to Tehran, which means Israel kap ke chung sang pian zong smo chung sang pian zong le Iran ni hen signal atlai tar mi pul han hi atlai kholo jets have chun chung le in athak kan thak ho zo lo a chung le in athak kan thak ho e ma kha aka mi se tu rong chen Iran ne ti kholo mi control of the airspace in these areas. ma kha Israel ka pul na chu che fighter zan hi kha an maka chung in aka kho no tang an zuang Iran Tehran amhun ma pol kha an vil ma khan thwat ma an thwat na arwang kha zai rong chen chung le in an ka mi kha missile event na kha musa chu kho no an vil nuclear le atu missile sarnak le adang dang pol ha kha an vil an ka mi kha se Something very critical to winning a war. Israel's chief of the general staff explained. Over the past 24 hours, we completed an aerial route to Tehran and conducted an aerial breaching battle. Israeli Air Force pilots are flying at great risk to their lives, hundreds of kilometers away from Israel, striking hundreds of different targets with precision. And so far, Israel said they have struck over 250 targets in Iran, including the hit. ma he 250 target si alha nak jan zakat an ti chumo ma he kan target mi he 250 atui Israel bia chim tu pa ka ma kha akap tu kha akhate alut like se akap tu atel mi chu 250 ka target ding ka mi Orders si of Iran's nuclear project. Israel also released footage of their fighter pilots shooting down Iranian drones. Meanwhile, Iran's foreign minister said on Sunday that Iran did not ma kha atu ya ka ning sele atu an ka ning a chen an chim ning te menzo a chen avoi khat nang long sare le Iran an siam til le an che nang bia ti adi chi chak en den ti ma people na kha ma ka an ka nang nin hun kan loyo le kan ka lai ti kha atu radin pek na che fa ta kan zuang ma kha cha khan thak zaman lo Israel athiam ning chu Iran chung baka aving baka na ving ma kha an zuang ko chu an zuang an ving Iran ni kap kholo chu zero a chi chen
มาอันส่วนนะคะอิหร่านนี่สิกนัลไลตูอันเชื่อมีปัญหาเนี่ยอะไรคนฮัลโหลอันเชื่อมีอาจุงอาขันส่วนอาจุงอันส่วนที่เขาเสียจุดตรงอันเตะเขาลงมีเขาเสียตรงนี้แหละกุมก็เลยกุมว่า President Trump ชวนหัวจนเวลาจุ่มปุ่มปีได้นาเรมนะสารคาอาทิมเช่นนั้นอิหร่านอัตุอิสราเอลเขาจิจักบักใจติกมันนะนิวเคลียร์เชื่อมเที่ยวในที่เราดิ้งอาทิมตัวมุกเสข้าจุดที่ยังจูอิหร่านและอิสราเอลกงจูไม่ใช่ละอัตุมินนิโซตาสเนเตอร์อันท่านักกงค่ะคำสั่งอะไรสเนเตอร์อันท่ามีคันตุเบียประคัดมิจูทีมวอลส์ไวท์ประธานกัมลาฮาริสอัติมีปะทีมวอลนี่อัฐตารมีสไลด์ที่ข้าตัวอันปุ่มมิเชทีมวอลส์นี่เรียนอัฟฟิลมาอัฐตารมีสไลด์ที่ข้าตัวเห็นสไลด์มามีปะข้าตัวอันโคลจงบ้าตุจันเลขาอันเล็กโคที่อันเชื่ออันเล็กโคนักวิดีโอปุ่นข้าคำสั่งอะไรทรัมป์เนี่ยที่มีจูทีมวอลส์ไม่เห็นเจ้าละคำสั่งอะไรมามินนิโซตาคือ politician คือประคับอีดาวนักเวนบอลเตอร์อัตุอันท่ามีกันเสียอันท่ามีกันเลยมาข้าอันปูบิกมีจูทีมวอลส์นี่กันอัฐตารมีสไลด์ที่ข้าอันปูบิกมีเสียสไลด์อัตุอันโคลตุจันเลขาอันเล็กโคที่ทองปังอะไรอย่างนี้เสียทองปังเลี้ยงมาทองปังอะไรอย่างนี้จูUS รำahhinคือ politician ปนหายอันมาละมาค่ะอีดูโลนักเลยพุ่นว่าคันอีท่านักค่ะเที่ยวอีท่านักเที่ยวอันมาดีปาร์ตี้และดีปาร์ตี้ฮิตมันตกันเที่ยวอันตัวจูดูเราจะตักมีเที่ยวสิที่เสียจนทำเนี่ยที่มีจูทีมวอลสิดอททัดนักกันในไลที่ข้าตุตันเนี่ยชิมิเสียทีมวอลสิFBI นี่ดอททัดนักอันในไลเรื่องดอททัดนักอันในไลที่เช่นอามาอาโจลจังเลยตุการลักลงอามิมหายตุเลยอาบชิมอาแข็งตกจุดจ้าจนตุตันอิสเนเตอร์มินนิโซตาอิสเนเตอร์อันท่านักของahhinจะไม่ทักกันนักรวมมีของahhinทีมวอลสิ FBI นี่ดอททัดนักตัวอะไรและใจพี่ชอบไปเลยจู่กันเทคโลใจพี่ชอบไปเลยจู่กันเทคโลฉะนั้นมาอามาเนี่ยอาฟิลมีสไลด์ที่ข้าอาทิตย์มิเช่อันที่มิเช่เลยตัวจ้าทีมวอลจ้าเห็นทองปังเชียงไงบักเช่ตัวฮีดอททันนักในดิ่งทีมตัวจมาก็เช่เรื่องสลามาฮิตมันตุกัน politician ประคัดเรียนอิจูคืออีดาวนักของประคัดนุนนักไม่ต้องตั้งปีเฟียเลยอีท่าที่มีข้าตุมันตุกันให้เลยที่นักเราจะบัดตักเตตัวเรลนักกันในหลายที่เช่เมื่อกี้ security นี่มันนักหลักมีคำสั่งอะไรมามีปานี่เห็นsecurity เข้มมันตุกันตัวไอตัวมินนิโซตาลอเมเกอร์security Vance border คือไอ้ยิงกาข้าอากิงมาข้าเสียมาจนมอเตอร์ข้ามอเตอร์มันมีข้าเรื่องที่ไรพลิกมอเตอร์มันตุกันตัวพลิกมอเตอร์มันตุกันไอตัวมาข้าอเมริกาเจียวเตอร์มาข้าไม่เจียวเตอร์เสียจุดว่าขันมาข้าไม่ทะเลนักจนอามาข้าซ้ำตัวฮีอันโดยจนตุจันเลยขันรำตังอันเล็กเขาที่เสียเมื่อกี้ตัวยังมันลังตันมิข้าเพียงเดียวก็มันลังตันเลยอามาเฮเสียมาเฮเสียแล้วมาเฮ suspect Vance better เฮอตัวอันเล็กSublee County อันเล็กที่เสียมาเฮ Minnesota ขันอาศัยลัมปีขันอันโดยจันเลยขันอัลคูไฮเวย์อันมุทุกคนหัวจูอันโดยท่านตัวฮีอันมุชวมีอันเล็กที่ข้าตัวจันเลยอันลังเต็มเสียเมื่อกี้ส่วนที่อันมันลังเต็มมีพวกจู
มาอันท่ามีกองahhin US ram a dot that na athiam bik mi pol na kan fian halai atu chu an tlei kho chang cha dara pol na a phone le chen an chom byak na chen an pi ma Minnesota senator akap tu pa an pi kha ma ka passport le paisa cash in tol cheng an tlei ti se khoi ka an paisa tol cheng an alak kha zaidina atwa zaid khoi ka da alak ha passport zaida atwa nak lai ti kha ma kha tu tani an kol bik mi thil pakha tu se sele am pu bik mi pakha chu ma senator athat tu kha fiel tu aum lai ti kha an ro mi se tu cha chen US ra mi Trump ni di party amma lama hiteban to kan thil an no tu ai chu atha bak lo mi ase US ra ma kiban to kan thil am ti na kha lo cha chen batak ti in torel na kan nei lai aswal kan hu sia chen chailak te dan tat nak fak pi kan piak na lai ti mi kha ase ka ma tiang chom selo koi adang Thawngpang kam zo rin halai Israel le Iran chu to he ram thok bak an selai an thua ta tak se chen lo tla bak an selai Israel zong chailak te an thot be chen obaka he Iran okay an ois pon ha akang na kha me Israel ne ka mi ka sumo ma he an oi zinan la kes chena kha Israel ne aka mi se chailak te tu hi arok cho Iran pol ha cho zaida kan ti lai tem Elon Musk ne Starlink ka atu hi pek na Iran ne internet line PD ti ka Elon Musk ne atu chu Starlink ka a free ten tu hi ko ta ka se chu tiang chu tu le Thawngpang ka chim kho mi se la breaking news thar de chu kan chim di ko ka arak zong zau tu rak ngai tu lung sau te rak ngak tu ndi la chunga lom na tam pi ga nei happy father's day kai ki ma ko ban tlai na ro chu chen ma ka le he Facebook YouTube le be hal na o me chen zang pha na te ni tha hi we dang til nak ti a kan che pya kholo tha ni tha til nak ti kha nan ziak lo te ma camera ka chom pe ke mer sa se ka ba bai riu si se lo kan tong tha kan hun chan lai bai ri lo